बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन ने वो संगीन गलती की है जिसका अब खमियाजा अब मासूम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा। नाज़रीन, जो रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर तबाहकुन अटैक किए हैं, बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि 7 एयर बेसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं। अभी तक रूस ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए वो कौन से हैं, और अब इसके बाद कुछ ताज़ा तरीन इशारे सामने आए हैं, कुछ पैगामात भेजे गए हैं। नाज़रीन, ये पैगामात किस किस्म के हैं, जिससे जो अलर्ट जारी किया गया है रूस की जानिब से कि अनकरीब जो है वो एटमी हमले करते हुए दिखाई देंगे। नाज़रीन, ये किस किस्म के हमले होंगे, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। चाइना भी मैदान में आ गया है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसने वो तारीखी बेवकूफ़ी की है वैसे इस जंग को आगे बढ़ाकर, जिस तरह से यूक्रेन जो है उसने अपने लाखों लोगों को जो है वो मौत की नींद सुलाने में अहम किरदार अदा किया। क्योंकि पहले जो काम शुरू किया गया था वो इनकी जानिब से किया गया था कि इन्होंने कहा जी कि हम जो है वो नाटो ममालिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और उसके बाद जब रशिया ने इनको समझाया तो इसने उल्टा जो है वो रशिया के साथ पंगा लिया, और अब नाज़रीन मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जो है ख़राब हो चुके हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन के जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव है उसके ऊपर सिकंदर मिसाइलों से तबाहकुन हमले किए गए। नाज़रीन, सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल सबसे तबाहकुन मिसाइल हैं। रवायती हथियारों से अभी हमला किया गया है और वहाँ पर 7 जो इनके एयर बेसेस हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ा हस्ती से मिट गए। दर्जनों तैयारे तबाह हुए हैं यूक्रेन के, और सैकड़ों की तादाद में लोगों की हलाकत की भी इत्तलात आ रही है। नाज़रीन, ये तो अभी आगाज़। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब एनफ इज एनफ, और अब जो हमला हम करने जा रहे हैं ये फैसला कुन हमला होगा, और अब पता चलेगा यूक्रेन को कि असल में जहन्नुम क्या होती है। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है, और अब बताया गया है कि इनका जो UAVU 8 बेजर स्टेशन है उसकी जानिब से मैसेजेस भेजे गए हैं, और ये इनक्रप्टेड मैसेजेस हैं, और जिसके अंदर पैगामात के अंदर ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि नाज़रीन मैसेज उस वक्त भेजे जाते हैं कि जब या तो एटमी हथियारों से जंगी मशक़ें की जा रही हों या फिर एटमी हमले करने हों। इस वक्त ऑर्शनिक मिसाइल जो हैं वो मूव किए जा रहे हैं, गैर मामूली तादाद में ये मिसाइल नाज़रीन इस वक्त एटमी मिसाइल मूव किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर होने क्या जा रहा है। बड़ा खौफनाक सिनेरियो इस वक्त नज़र आ रहा है। 2 चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम है, वो ये है कि कोई मतलब यूरोपीय ममालिक में से जर्मनी है या फिर जो दीगर ममालिक में फ्रांस है, ये कौन सा मुल्क है जो इनकी दुम पे ऐसा हाथ फेरा कि पहले इन्होंने हमला किया और उसमें जितना रूस का नुकसान हुआ तो आज मॉर्निंग में फिर इन्होंने अटैक किया यूक्रेन ने। तो अब जो है वो रूस की जानिब से उसका बदला लेना शुरू कर दिया गया है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए गए हैं। पूरी रात भी हमले होते रहे मुख्तलिफ जो पूरा यूक्रेन है उसमें मुख्तलिफ रीजन के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि यूक्रेन जो है वो अब वो भी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अंडरग्राउंड पनाहगाहों में जा चुकी है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चाहिए तो ये था कि जब तुमने यूक्रेनियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है तो फिर खुद भी वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद रहते, लेकिन खुद अपने महफूज बंकरों के अंदर ये भाग चुका है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर भी आ रही है कि जो रशिया की 2 न्यूक्लियर टाइफून क्लास सबमरीन्स हैं, एटमी आबदोज़ें जो हैं वो नाज़रीन इस वक्त ब्लैक सी में दाखिल हो चुकी हैं। मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं, और ये जंग जिसमें अब ख़तरात इस चीज़ के मौजूद हैं कि रूस की जानिब से एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको ये बताते चले कि अगर रशिया एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं भी करता और अपने ऑर्शनिक मिसाइल जो हैं उनको इस्तेमाल कर लेता है और बड़े पैमाने पे करता है, तो यूँ समझ लीजिए कि एटमी हमले से बड़े हमले होंगे। क्योंकि ये नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया था कि ये तकरीबन
آپ یوں کہہ لیں کہ 4000 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر جو ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جب پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بلڈنگز کی کیا حالت ہوگی, یا پھر وہاں پہ دیگر جو چیزیں ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی. یہ بڑا خوف زدہ کر دینے والا خوفناک قسم کے مناظر ناظرین ذہن میں آتے ہیں, اور جو انہوں نے اس میزائل کی تباہ کاریوں کے حوالے سے آلریڈی ٹریلرز جاری کیے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ولادیمیر پوٹن, جس کو رشیا کے مقابلے میں یورپ جو ہے وہ مدد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور واضح طور پہ جنگ کی حوالے سے جی کہ اس کے بعد ہماری باری آ جائے گی. اب ناظرین اگر رشیا جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کافی زیادہ معاملات خراب ہوں گے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ پھر ناٹو ممالک کہیں گے جی کہ اب تو ہم یہاں پہ اپنا ناٹو کا ہیڈ کوارٹر بھی بنائیں گے یوکرائن کے اندر, تو اب ہم یہاں پہ مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے. لیکن ناظرین اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ناٹو ممالک کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے اپنے میزائلوں کو مکمل طور پہ ایکٹیو کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو کچھ ممالک ہیں وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے روس جو ہے اس کو حملے سے باز رکھا جائے اور بات چیت کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ حل کیے جائیں. لیکن اب جو کچھ غلطی ولادیمیر زیلنسکی نے کی ہے اب اس کا خمیازہ ڈیفینیٹلی بھگتنا پڑے گا. اب جو خبریں آ رہی ہیں ناظرین وہ یہ بھی ہیں کہ چائنا جو ہے اس نے بہت بڑی تعداد میں ڈرونز جو ہیں کامکازی ڈرونز جو ہیں وہ رشیا کو دینے کا اعلان کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید ترین لیزر ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے بھی جو یوکرائن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جدید ہتھیار دینے کا اہم ترین معاہدہ ہو چکا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ شمالی کوریا کی جانب سے تقریباً 5000 کنٹینرز جو ہیں وہ اس وقت تباہ کن ہتھیاروں کے ساتھ بھرے ہوئے وہ اس کو رشیا کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جنگ اگر پھیلتی ہے تو بڑے خوفناک نتائج ہوں گے, خاص طور پہ یورپ جو ہے وہ ایک بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے. اب برطانیہ نے ناظرین جو امریکہ سے F-35 جنگی طیارے حاصل کیے تھے اب ان کے اندر جدید ترین جو ہے وہ میزائل انہوں نے نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے. نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ لے جانے کی کیپیبلٹی ان کے اندر بڑھائی گئی ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر برطانیہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رشیا کے خلاف کسی بھی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. کسی بڑی جنگ جو شروع ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. صورتحال دن بدن گزرتے ہوئے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن ناظرین امریکہ اس وقت یوکرائن کو سبق سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے اوپر اٹیک نہ کرنا رشیا کے اوپر, لیکن اب جو اٹیک ہو چکا یہ ریورسیبل ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناظرین اس سے جو ان کے بمبرز تباہ ہوئے ہیں خاص طور پہ رشیا کے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ نقصان ہے کہ شاید کافی ٹائم ان کو یہ چیز ریکور کرنے میں لگیں گے. تو ناظرین جنگ کے طریقہ کار, جنگ کا مزاج وہ بدل چکا ہے. پوری دنیا اس وقت جس چیز کے بارے میں دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے, روایتی ہتھیاروں سے جنگ اب ختم ہو چکی ہے. اگر روایتی ہتھیاروں میں بھی دیکھیں تو آرشینک جیسے میزائل جو ہیں وہ اگر استعمال ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک تباہی کا سامنا دنیا کو کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.